इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू हुई थी, लेकिन 8 फरवरी को का फ़र्क 1970 से ये है कि 1970 में एक साल पार्टीज़ को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त थी, उनके पास अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त थी, उनके पास सिंबल भी था, उनके पास पार्टी भी थी और उनके पास आज़ादी थी ये कैंपेन करने के लिए। लेकिन 8 फरवरी को ये सारा कुछ ले लिया गया और हमारी कौम, जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ऐसा इलेक्शन, जब से इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ है, कोई नहीं बता सकता, ये पूरा दुनिया में ऐसा कभी इलेक्शन नहीं हुआ कि बग़ैर पार्टी सिंबल के, बग़ैर कैंडिडेट के लोगों ने सिर्फ़ और खालिसन एक नज़रिए के लिए आकर अपना वोट डाला है। अब आप एक अपने ऊपर भी फ़ख्र करें, लेकिन ये जो नज़रियाती लोग होते हैं, इनकी जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। आपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फ़ख्र है, आपने 24 को निकल कर यही जो वोट, जो यही नज़रिए के लिए आपने वोट डाला, इसके लिए आपने एहतजाज जो रिकॉर्ड कराना है, उसका ये नहीं मकसद कि आप किसी के तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ़ एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आपका आईनी हक़ है, आपने उस दिन के लिए ज़रूर निकलना है। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे, उन्होंने पहले उनको ब्रीफ़ किया 24 नवंबर की तैयारियों के ऊपर, और उन्होंने ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर बहुत खुश थे कि इनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर तैयारियां हो रही हैं और इंशाल्लाह केपी से बहुत लोग और बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंचेंगे 24 तारीख को। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है, उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाज़े खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ़ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, आपको पता होगा अब तक, रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा जो हमारा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए बात कर सकते हैं कि उसकी वापसी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास सारी पिटिशन्स गई हुई हैं और उनके जो जायज़ है पिटिशन्स, उनके ऊपर फ़ैसला होना चाहिए, दूसरा। और तीसरा, जो नाहक बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आप नज़रिए को देखें, ये नज़रियाती लोग हैं जो जेल के अंदर हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन किया शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी हैं और उमर चीमा हैं और महमूद रशीद साहब हैं। उन्होंने कहा आप इनको देखें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ कौन थी वो, अंदलीब अब्बास थी, और क्या बात है कि उन्होंने जैसी 9 मई को कंडेम किया वो आज़ाद फिर रही हैं, और एक नज़रियाती ख़ातून जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, यही फ़र्क है ना, वो एक हक़ के लिए खड़ी हो गई और एक आसान रास्ता ढूंढ के बाहर निकल गई। तो उन्होंने कहा यही फ़र्क है, आप ये फ़र्क देख लें 2 लोगों का, कि एक ने तो फ़ौरन एग्ज़िट कर लिया और दूसरी हक़ पे आज तक जेल में बैठी हैं, और याद रखें कि वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। और उनकी सबकी ये जिनकी नाम ले रहे हैं, आपको पता है कि उमर चीमा कितने बीमार थे कैद में, कितना मुश्किल वक्त उन्होंने काटा है। तो ये आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि नज़रियाती कारकुन कौन होता है जो अपने हक़ के लिए स्टैंड लेता है, वो ये नहीं है कि इलेक्टेबल्स की तरह दूसरी तरफ रास्ता पकड़ता है। और आपको ये भी पता है कि इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो नज़रियाती लोग नहीं थे वो उनको खुद ही लेकर चले गए। तो उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि जो जिनको जाना चाहिए था, जो
کہ نظریاتی لوگوں کو وہ جو نہیں تھے نظریاتی لوگ جو الیکٹیبلز تھے وہ پارٹی سے ان کو وہ لے کر چلے گئے. عاصم منیر صاحب. اچھا جو اگلا جو انہوں نے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کل عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے. پچھلی دفعہ کوئی 8 دن پہلے 1 ہفتہ پہلے ہم کورٹ میں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں, پروسیکیوٹر غائب ہو گیا تھا اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیکیوٹر موجود ہوگا کل, اور اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں عمران خان کو یہ بیل دیتے تو ہم سارے پاکستانی ان کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے. انہوں نے پاکستانیوں کو کال دی ہے, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو صرف اسلام آباد اپنی ہمت پہ پہنچا لیں. 1-2 دن پہلے آئیں. پنڈی کے لوگ آپ کو اپنے گھر کھولیں گے, آپ کو جگہ دیں گے. اسلام آباد کے لوگ آپ کو گھر کھول لیں گے. آپ جمعے کو آنا شروع کر دیں اور چپ کر کے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر پہنچ جائیں. اور یہ تجربے سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے. یہی آپ کو پیغام دینا تھا آج. اور سپرنٹینڈنٹ نے بچوں کو نہیں آنے دیا. ہاں, دوسرا ابھی یہاں بچے دیکھ لیں, یہ نورین نیازی کے نواسہ اور نواسیہ ہے. یہ صبح سے آئے ہوئے, لاہور سے چلے ہوئے, آج فیملی کے نام دیے ہوئے تھے. اور یہ کرتے یہ ہیں, پتہ نہیں مذاکرات بھی ایک طرف کرنا چاہتے ہیں, ان کو باہر بٹھا دیا ابھی تک, اور نہ بتاتے ہیں کہ اندر آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا. کئی دفعہ ہمارے فیملی ممبرز کو کئی گھنٹے باہر بٹھا کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار پتہ نہیں سپرنٹینڈنٹ جو ہے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, جب ان سے پوچھو جی اوپر سے آیا. یہ پاکستان کا یہ سسٹم اب ختم ہونا چاہیے کہ جب آپ کو بہانا چاہیے آپ اوپر کا نام لے دیں. ان کو بھی ان کو روکنا چاہیے کہ جو آپ فیصلے خود کر رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, وہ یہ جان کے اشارے مت اوپر کیا کریں. یہی تھا آج کے لیے. آپ کی بڑی مہربانی. پہلے خان صاحب نے مذاکرات کے لیے منع کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اب ہمارے دروازے بند ہیں, یہ دھوکے باز ہیں, ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے. اب آج کی ملاقات کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں نے اجازت دی ہے لیکن ان شرائط پر مذاکرات ہوں گے. اگر مذاکرات ہوتے ہیں, یہ بات آگے بڑھتی ہے, ظاہر ہے اس کی صورت میں ادھر سے بھی شرط ہوگی کہ آپ جو 24 نومبر کی کال ہے وہ کال آپ کر دیں. تو اس پر خان صاحب نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے, صرف جمعرات تک کا, کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں آپ سوچ لیں سٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا. بس یہی تھا.